डोमजोड़ के बाकड़ा न्यू मंडल पाड़ा में सरकारी जमीन के कब्जे को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। जमीन कब्जाने का आरोप तृणमूल के एक गुट पर है। जब स्थानीय निवासियों ने जमीन कब्जाने का विरोध किया तो उन पर हमला करने का आरोप है। घटना की सूचना मिलते ही डोमजोड़ थाने की पुलिस और आरएफए मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाठीचार्ज कर इलाके को खाली कराया। न्यू मंडल पाड़ा में कई दिनों से जमीन घेरने का काम चल रहा था, लेकिन आज सुबह जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो झगड़ा हो गया। इस विवाद को लेकर इलाके में भारी तनाव फैल गया है। आगे की और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ लाइन कोलकाता के साथ। क्या बोलता है? शुक्रवार का दिन में हम सुबह में जब आए, यहाँ पर देख रहे बांस गिरा हुआ है और कुछ मिस्त्री लगा हुआ है। तो हटा कर मियाँ गए सुबह सुबह अकेले, वहाँ जाके पूछे भैया क्या हो रहा है वाला। तो लोग बोल रहे हैं कि रास्ता बना रहे हैं। हम बोले किस चीज़ का रास्ता बना रहे हो? तो बोले इस जगह को हम लोग खरीद लिए हैं, इसका दलील है, इसका जगह का मालिक है, ऑनर है, वो बिक्री किया हम लोग इसको खरीद के बिक्री करेंगे भर के। तो हम बोले हैं कि भैया ये तो सरकारी जगह है, आप काहे की बिक्री करें, आप काम को रोकिए। तो बोला नहीं काम तो नहीं रुको, काम होगा। तो बोले ये होगा तो फिर गलत होगा, ठीक है जी। फिर हम बोले कि देखो ऐसा होगा तो गलत होगा। ईल झील भरना, तालाब भरना सरकारी जगह अगर आप भर रहे हो तो मोहल्ला का लड़का हम लोग भी है, पुराना जब मोहल्ला नहीं बसा था हम लोग इस जगह पे रह रहे हैं, तो हम लोग का अधिकार कुछ नहीं है। तो बोल रहा है कि इतवार का दिन में बैठ के कागज़ दिखाएंगे, सब कुछ होगा, कागज़ बताएगा। तो और पाड़ा जब लड़का लोग सब इकट्ठा हुआ, बोला कि जब उन लोग मार लिया, बांस मार रहा है तो हम लोग भी बांस मार के ही काम करेंगे। तो उन लोग किया जुम्मा का दिन में, और यहाँ का लड़का लोग सब लड़का लोग किया, यहाँ का आदमी लोग, स्थानीय आदमी लोग आज किया। वो लोग का सरकारी जमीन बेच रहा है। हाँ, सरकारी जगह ही बिक्री कर रहा है वो पूरा। हम लोग देखे, हम लोग छोटा यहाँ से लंगटा बेला से यहाँ पर ही है। हम लोग को माँ बाप दादा जो भी है बता के गया वो सरकारी जगह ही है, शसान का जगह है, ठीक है ना। बस हम लोग इतने ही जानते थे। तो वो लोग कौन है? वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग बड़े लोग अच्छे एक पार्टी का आदमी है, एक पार्टी का आदमी है, दो हिस्से में बटा हुआ, लहू के दो रंग, ठीक है ना। लहू के दो रंग होया हुआ है, सब एक थे हम लोग। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि दो रंग हो गया है। तो एक पार्टी का जो आदमी लोग है, उधर का आदमी है, लेकिन इसमें उन लोग आके बना रहा है। उन लोग बोला कि हम लोग को बिक्री करना है, हम लोग का जगह खरीदा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग विवाद किया भैया कि नहीं आप नहीं बना सकते, यहाँ पर ही बेच नहीं सकते, ये सरकारी जगह है। हम लोग आज से नहीं लंगटा बेला से देख रहे हैं। इसमें कोई बड़ा आदमी का इन्वॉल्व है? इन्वेंट माने देखिए, बड़ा आदमी माने क्या, हम सभी बड़ा है यहाँ पर, कोई छोटा नहीं। पंचायत सदस्य या ना केव नहीं, एक केव एसचे ना पौधा ने एसचे ना नेता एसचे ना केव एसचे के नहीं। যদি ওরা দাঁড়িয়ে একটা কাজ করা তো সেই আলাদা ব্যাপার ছিল। দখল করছে এবং কারা করছে? আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের কাছে ইনফরমেশন আছে 1962 সালে সরকার এই জায়গাটাকে অ্যাকোয়ার করে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এবং অ্যাকোয়ার করে রেলওয়েকে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েকে ওটা দিয়ে দেওয়া হয় যাতে এই নতুন রেল লাইনটা তৈরি হয়। এই রেল লাইনটা তৈরি করবার জন্য এখান থেকে মাটি কাটা হয়। দেখতে পাচ্ছেন রেল লাইনটা উঁচু আছে, এইখান থেকে মাটি কাটার ফলে এই জায়গাটা জলাশয়ে পরিণত হয়। এই জায়গাটা আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি, একটা বিশাল ঝিল ছিল। এই জলাশয়টাকে এখনকার আমাদের এই জমি মাফিয়ারা এরা এই জায়গা দেখছেন দখল করেছে, দখল করে রাস্তা তৈরি করে মধ্যখানে দেখছেন যে জায়গাটাকে বেচবার চেষ্টা করছে। আমরা সরকারকে জানাতে চাই যে জমি যদি অ্যাকোয়ার হয়ে থাকে তো সরকারি জায়গা কি করে বিক্রি হচ্ছে, আর সরকারি জায়গা দখল করে ভরাট করে কি করে রাস্তা আর জমি মাফিয়াদের আন্ডারে কি করে চলে যাচ্ছে। আমরা চাই এই জলাশয়টাকে বাঁচাতে, না বাঁচলে আমাদের 4টে এলাকার জল এইখানে আমাদের পুরো পাড়ার মধ্যে জমা হয়ে যাবে। এই 4টে এলাকা হচ্ছে বাঁকড়া আপনার হাওড়া পৌরসভার 47 নম্বর ওয়ার্ড, 49 নম্বর ওয়ার্ড, বাংলা 1 নম্বর পঞ্চায়েত এবং বাংলা 3 নম্বর পঞ্চায়েত। এই 3টে এলাকার বর্ষার জল এই এলাকা দিয়ে পাস হয়। এই জায়গা যদি দখল হয়ে বিল্ডিং হয়ে যায় আমরা সকলে বন্যায় ডুবে যাব। আমরা সেই জন্য প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে এই জায়গাটাকে যাতে বাঁচানো যায়, একে সংরক্ষণ করা যায়, এই জায়গাকে ভরাট করা যাবে না। আমাদের সরকারও বলছে যে এই জায়গা কোনোদিন জলাশয় বন্ধ হতে পারে না, ডোবা জায়গা বন্ধ হতে পারে না। আপনারা দলিল চেক করুন, এই জায়গাটা কি আদৌ এটা ডোবা না জঙ্গল না কি। আমরা জানি যে এটা সরকারি জায়গা, এই সরকারি জায়গাকে দখল করে এরা বিক্রি করবার চক্রান্ত করছে। এরই বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। আমরা জলাশয় বাঁচাতে চাই এবং জলাশয়ের সংরক্ষণ চাই যাতে আগামী দিনে জল এখান থেকে পাস হতে পারে, আমরা বন্যা থেকে বাঁচতে পারি। সরকারি জায়গায় দলিল কী করে বেরোলো? দলিল কী করে বেরোলো এই অভিযোগটা আমরা কমপ্লেন জানিয়েছি থানাকে। থানা এবং প্রশাসন সেটা ইনকোয়ারি করে দেখবে কিভাবে জমি দলিল বেরোতে পারে, কারা এই জমি কী করে বেরোলো, কী করে না বেরোলো, সেটা সরকারের দেখার কাজ, প্রশাসনের দেখার কাজ।
আমরা প্রশাসনের কাছে কমপ্লেন জানিয়েছি, প্রশাসনের কাছে আমরা কমপ্লেন জানি, তারা একটা রিসিভ কপি আমাদের দিয়েছে, সেটা আমাদের কাছে আছে। আমরা চাই এই জলাশয়কে বাঁচাতে, আর যাতে জলাশয় বন্ধ করা না হয়। কোনো শাসক দলের অবশ্যই নিশ্চয়ই কেউ যুক্ত আছে, না হলে তো কেউ কিছু করতে পারবে না। আপনি ভাবুন না, আজকে আমাদের একতরফা সরকার আছে, তৃণমূল সরকার, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার, আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করি, কিন্তু এই চক্রান্তের সঙ্গে যদি লোকাল নেতৃত্ব জড়িত না থাকে তাহলে জমি মাফিয়াদের এত সাহস হতে পারে না। ঠিক আছে, তো প্রশাসন এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাবো যে আপনি বিষয়টা দেখুন, যাতে আমাদের এই জলাশয়টা বাঁচে। যারা এই জমি মাফিয়া আমাদের নেতৃস্থানীয় যদি যুক্ত থাকে, তাদের সঙ্গে কিভাবে আলোচনা করে এই জলাশয়টাকে বাঁচানো যায় সেই ব্যবস্থা করুন, এই অনুরোধ আমরা জানাতে চাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে। বলেছিল এই প্রতিশ্রুতিটা দিয়েছিল, এই প্রতিশ্রুতির কথা আমরা জানি না কে দিয়েছিল, আমাদের কাছে কোনো খবর নেই, আমরা জানি না। কেউ যদি দিয়ে থাকে কাউকে কানে কানে, আপনাদের কাছে খবর আছে, আমরা কিন্তু জানি না যে আমরা কাউকে প্রতিশ্রুতি দিইনি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে বাসিন্দা, আমরা শুনিও নি। তবে আপনারা যখন শুনেছেন নিশ্চয়ই সত্যি হতে পারে, কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে আমার কোনো মতামত নেই, বাবা আমি জানি না ব্যাপারটা।